салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои танҳо БМВ-ҳои беҳтарине мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. Дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. Рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ё ин ки имо равон карда метавонед. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед, дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якум мошини фурӯши мои BMW 3 сериясе бошад ки соли бароришаш 2010, объеми мотор 2, сӯзишвориш дизел, коробка передачаш автомат дар ҳамҷо соҳиб мошин будааст. Ҳамаи чиз 100% кор мекунад. Моҳи май да айкария овардагиаш 6 моҳ да ТЖК гаштагиай савдо мешавад. Савдо дар пеши мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 110 000 сомонӣ. Ба рубли ҳозира гардонем 728 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 208 02 20 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Даye мошини фурӯши мо BMW 3 сериясе бошад ки соли бароришаш 2013, объеми мотор 2, сӯзишвориш дизел, коробка передачаш автомат дар ҳамиҷо соҳиби мошин гуфтааст. Ҳама наворотора дорад, монитор, калонка, маълумоти бештар бо тариқи телефон, камрасхода дар 100 км 6.5 литр 7 литр мехӯрад. ҳуҷҷатош 1 солад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 195 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 1 290 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 988 88 68 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Таye мошини фурӯши мои BMW 5 сериясе бошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотор 2.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудии бародаро задагӣ надорад. алиш мешавад. вариантҳои алиша пешниҳод кунед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 50 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 331 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 78 87 96. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои BMW 3 сериясе бошад ки соли бароришаш 2002, объеми мотор 2.5, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. салон кожа, ҳамаи наварота дорад. камфор, ҳамаи ҳуҷҷатош 1 сола, 4 баллон нави пачка. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 55 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 364 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 33 66 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои BMW 3 сериясе бошад ки соли бароришаш 1994, объеми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. сроҷно мефурӯшимаш бародаро. мошин ягон дар надорад, задагиам надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 23 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 152 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 07 77 73. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои BMW 5 сериясе бошад ки соли бароришаш 2008, объеми мотор 2.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. японка вагон беҳад мошин тозаи, радной пробег бе краскае. мошин то ҳатто хиркадагӣ надорад, задагӣ усубеста бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 140 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 926 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 989 16 11 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мои BMW 3 сериясе бошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотор 2, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. 2004 сол рестайлинг кардагиай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. тозаи расход намекунӣ, фақат ҳай мекунӣ. комплектатсия обогрев сидени электронни шторки ҳам аҷош 100% кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 42 500 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 281 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 06 50 51. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشت ماشین فروشی ما BMW 5 سری سه باشد که سالی برای 6990 объем мотор D سوزش وریش بنزین коробка پیداشش مکانیکا در اینجا صاحبی ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین بیر از خود یگان کمبودی ندارد، زدگی پوسیدگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 24500 تومانی برابری حاضر گردانیم 162000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 918 94 89 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی ما BMW M3 می باشد که سالی برابریش 2004 объем мотор 2.8 سوزش وریش بنزین коробка پیداشش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. فول اباگریو autopilot هم 100% کار میکند. لبای بلک پاتالوگ الکترون کاتارا 4 الکتروپاکت قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 70000 تومانی برابری حاضر گردانیم 463000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 901 88 88 92 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ده ماشین فروشی ما BMW M3 می باشد که سالی برابریش 2007 объем мотор D سوزش وریش بنزین коробка پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت بهترین تکنیکی قرار دارد. ماشین واگن ماشین در راه آماده است. سیستمش خوبی بده برادر. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 72000 تومانی برابری حاضر گردانیم 476000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 888 78 78 81 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما BMW 5 سری سه باشد که سالی برابریش 2009 объем мотор 2.5 سوزش وریش بنزین коробка پیداشش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. سرش ماشین فروشی ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی ندارد، ورید ندارد، حتی خراشیدگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 114990 تومانی می شود. برابری حاضر گردانیم 761000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 926 66 66 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما BMW 5 سری سه باشد که سالی برابریش 2000 объем мотор 2.3 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیداشش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی ندارد. 7 ماه دیگر حجت دارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 43000 تومانی برابری حاضر گردانیم 284000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 987 03 05 01 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما BMW 5 سری سه باشد که سالی برابریش 2008 объем мотор 3 سوزش وریش بنزین коробка پیداشش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت بهترین تکنیکی قرار دارد. ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی ورید ندارد، خراشیدگی هم ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر خوجند. نرخ ماشین 108000 تومانی برابری حاضر گردانیم 714000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 927 44 44 54 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما BMW 3 سری سه باشد که سالی برابریش 2008 объем мотор 2.5 سوزش وریش بنزین коробка پیداشش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در سیستم بهترین قرار دارد. ماشین خراشیدگی ندارد، ورید ندارد، زدگی پوسیدگی ندارد، یگان درد ندارد. ماشین قرار دارد این ماشین در حصار. نرخ ماشین 90000 تومانی برابری حاضر گردانیم 595000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 901 00 11 13 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما BMW 3 سری سه باشد که سالی برابریش 1998 объем мотор 1.8 سوزش وریش بنزین коробка پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. ماشین کمبودی ندارد، زدگی پوسیدگی ندارد، عالیش می شود. واریانتش هم میبینیم. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 39000 تومانی برابری حاضر گردانیم 258000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 919 99 19 65 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 ماشینی فروشی BMW 3 سری 3 باشد که سالی براریش 2003 ابیای موتور و5 سوزش وریش بنزین коробка پیداشش اتومات در امجوسای ماشین است. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. خداوی 100%، коробка 100%، موتور 100%. بسیاری بد تعریفش هم نمیکنم. قرار دارد این ماشین در شهر نو. نرخ ماشین 57000 سومانی. بر روبل حاضر گردانیم 377000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 555 01 00 44. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.